አርእስተ ዜና አንድነታዊ ኢሳያስ ብዝተፈላለዩ ምስምሳት ከወርሃዊ መሃያ ሰራዊትና ቆሪጹ ይወስዳሉ። ብሰንኪ ዕድና ዓዲታት ትግርኛ ግዳይ መርዛማትን ኬሚካልን ይኾና። እስራኤል 8000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ክትጥርዝ ምዃና ሓቢራ። ልባዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተዓዘብትና። እዚ ቴሌቪዥን ሃገረ ሓማሴን እዩ። ዜናታት እዚ ዕለት ዘቕርበልኩም ዳናይቲ ሚካኤል እየ። ንኽትከታተሉ ዕድመዩ ናብ ዝርዝር ዜና ክሓልፍ። አንድነታዊ ኢሳያስ ብዝተፈላለዩ ምስምሳት ካብ ወርሓዊ መሃያ ሰራዊትና ቆሪጹ ይወስዳሎ። እቲ ብርሃፅን ደምን ህዝብናን ሰራዊትናን ዝነብር ሓሳውን ሰራቕን አንድነታዊ ኢሳያስ ሕጂውን ዝተፈላለዩ ምኽንያት እናፈጠረ ካብተን ቁንጣሮ መሃያ ሰራዊትና ብምቑራፅ ናብ ካዝንኡ የእትሎም። ሰራዊትና ወርሓዊ መሃይኡ ካብ 1800 ናቕፋ ዘይሓልፍ እዩ። ካብኣተን ድማ ሰብ ሓዳር እንትኾይኖም 605 ናቕፋ ናብ በዓልቲ ቤቶም ኣታዊ ይኸውን። እተን ዝተርፍኦ 250 ናይ ጅባ ተባሂለን ዝወሃቦ እየን። ብተወሳኺ 350 ናቕፋ ድማ ናይ ምግቢ ጫማ ተባሂሉ ክቁረጽ እንከሎ ናይ ኢንሹራንስ ተባሂሉ ድማ 30 ናቕፋ ተቆርጹ ይወሰደሉ ከም ዘሎ ካብ እሙናት ምንጭታትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድም። ከም ኣካል እቲ ንሰራዊትና ዝግበር ምድንጋራት ድማ ንሰራዊት ገዛ ክህብ ብዛዕባውን ሓሲብዎ ዘይፈልጥ እንክነሱ ገዛ ከነስራሐልኩም ኢና ነብሲ ወከፍኩም ገዛ ክትወሃብ ኢኹም ዝብል የታልል ከም ዘሎ ምንጭታትና ይሕብር። ሰራዊትና ኣብ በረኻ ብዘይ እኹል መግቢ ክዳን ከርተት እናበለ ንዝኽፈለኦ 1800 ደሞዙ ዝተፈላለዩ ምኽንያት እናፈጠረ እናቆራረጸ እዚ ድማ ሰራዊትና ብኩሉ መዳይ ንምድኻም ዓሊሙ አንድነታዊ ኢሳያስ ባዕሉ ይሰርቆሎም። ኣብ ከም በዓል እስራኤል ዝኣመሰላ ሃገራት ሰራዊት ዝለዓለ ሓለፋን ክብርን ኣለዎ። ዝለዓለ ደሞዙ ይኽፈል። ብተወሳኺ ከም ክዳን፣ ሕክምና፣ መጓዓዝያ ንሰራዊት ብነፃ እዩ። ሰራዊት ኣካላውን ኣእምሮውን ብቕዓት ክህልዎ ድማ ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎ ትምህርቲ ይወሃቦ። ኣገልግሎቱ ኣብ ዝወዳእሉ ግዜ መሰሉ ይማላእሉ። ካልእ እውን መወዳእታ ዘይብሉ ፍሉይ ረብሓታት ይረክብ። ኣብቲ ሃገር ከዓ ካብቲ ዝያዳ ካልእ ክብረት ኣለዎም። ኣብ ሃገርና ግን ሰራዊትና ን30 ዓመታት መመላእታ ብዘይ ደሞዝ ብዘይ እኹል መግብን ሕክምና ናይ አንድነታዊ ኢሳያስ ባርያ ኮይኑ የገልግላሎም። ሎሚ ሰራዊትና ዝኾነ መሰለ የብሉን። አንድነታዊ ኢሳያስ ብዘይ ደሞዝ ጽርግያታትን ዲጋታትን ብነፃ የስርሖ። ሓሚሙ ሕክምና የብሉን። ሓዳርን ናብራን ዘይምልከቶ ኣብ ዝደልዮ ውግእ ከም ዕንጨይቲ ዘሳውሮ ጊላ ኮይኑሎም። ከገልግል እምበር መስላቱ ክሓትት ፍጹም ዘይፍቀደሉ ኮይኑ ድማ ይርከብ። አንድነታዊ ኢሳያስ ንሰራዊትና ከም ባርያ ስለ ዝቆፅሮ ኣብ ኩናት ንዝሞቱን ዝሰንከሉን ኣባላት ሰራዊትና እኹል ካሕሳን ሕክምናን ከይረኽቡ ይኽልክል። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቃልስና 5-7 ደቆም ዘሰውኡ ስድራ ቤታትና ካሕሳ ኣይተዋህቦምን። እቶም ኣብ ኩናት ዝሰንከሉ ሓርበኛታት እውን ብስእነት ሕክምናን መግብን ኣብ ማዓስከር ቃኘው ይሳቀዩን ይሞቱን ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኩናት ትግራይ ዝተሰውኡ እውን ክሳብ ሕጂ መርድእ ኣይተነግረን። እቶም ኣብቲ ኩናት ዝስንክልና ዘጋጠሞም እንተኾነ ስድራ ቤቶም ከሕክምዎም ተገዲዶም ኣለዉ። ኣብ ሃገርና ተተኺሉ ዘሎ ናይ ጊላን ስርዓት ኣብ ዝኾነ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ። ቴሌቪዥን ሃገረ ሓማሴን ብቐንዱ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሰራዊትናን ነባራ ተጋደልትናን ዝወርድ ዘሎ በደልን ምጽናት ዓሌትን ደው ንምባልያ መጽያ። ብጉዳይ ዕድና ማዕድን ኣብዚ እዋን ብዙሓት ዓድታት ትግርኛ ህዝብተን ከባብን ግዳይ እቲ ንዕድና ተባሂሉ ዝንስነስ መርዛም ኬሚካል ንጥዕና ወዲሰብ ሓደገኛ ዝኾኑ መርዛማት ጥረ ነገራት ይኸውን ኣሎ። እዚ 10 ዓመት ኣቕፂሩ ዝርከብ ሃገርና ዝምዝምዝን ዓድታትና ዘባድምን ዘሎ ብአንድነታዊ ኢሳያስ ዝካየድ ዕድና ወርቂ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት መርዛማት ጥረ ነገራት እናነዛሕካ ዝግበር ዘሎ ዕድና ይቕፅል ኣሎ። እዚ ወርቂ ንምፅራይ ተባሂሉ ኣብ ሃገርና ዝንስነስ ዘሎ ሓደገኛ መርዛማት ጥረ ነገራት ብዝሖም ልዕሊ 30 ዓይነታት ኬሚካል እኳ እንትኾኑ ገለ ካብቶም ኣዝዮም ኣስጋእቲ ንጥዕና ወዲሰብ ዝኾኑ ድማ ከም ፔትሮሊየም፣ ሜርኩሪ ከምኡውን ሳይናይድን ይርከብዎም። እዚ ኣብ ማእከል ሕርሻታት ዓድታት ህዝቢን ቆልዓን ሰቤትን ዝካየድ ዘሎ ንካንሰርን ዕረት ዓይንን ካልኦት ዝተፈላለዩ ናብ ሞት ዘቃልዑ ሳዕቤን ዝኸትሉ መርዛማት ኬሚካላት ህዝብና ህይወቱን ዓድታቱን ዳግማይ ክነብረሉ ይኹን ሕርሻ ከካይደሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ይርከብ። እዚ ንምውፃእ ማዕድን ሓደገኛ ሳይናይድ ዝተባሃለ ኬሚካል ይጥቀሙለው። እዚ ኬሚካል እዚ ድማ ንህይወት ህዝብናን ህፃናትን ጠንቂ ሕማምን መልመስትን ኮይኑ ክውዳእ ብሓፂሩ ክፀንት ጠንቂ ኮይኑ ወሎም።
أزي بسم عدنا ورقي توقعجيحو كاب هاجرنا زوات زلدخم حمد أبز أوان بناي صعنت مخاين كاب مسمر انبادرهو بلزا نابيت جرجز أتو مسمر بمسرح نعيسان 4 ساعات ناي عادتاتنا حمد كاب 20 كساب 30 ناي صعنت مخاين معلتاوي ناباصع يقعزن بالكونتينر تعشقو دما ናብ መራኸብ ተጻዒኑ ይኸይድ ኣሎ እዚ ናበይ ይኸይድን ናበይ ይኣቱን ዘይፍለጥ ማዕድን ንዓዳት ህዝቢ ትግርኛ የባድም ኣሎ ብፍላይ ድማ ዓዲ ለጎ ዓዲ ክብሎ ላምዛ ድባርባ ብኸቢድ ዝህሰያ ዘለዋ ዓድታት ኮይነን ዕደና እንባደርሆ ምድረዜን ዓምፂ ክሳብ ዓዲ ሃንስን ደቂ ሸሓይን ዝዝርጋሕ ኣብ ሓደጋ ይርከባ ኣብዚ ነባሪ ምድረዜን ዝበሃል ዓዲ ሙሉ በሙሉ ካብቲ ቦታ ጊዒዙ ኣብ ከባቢ ጽርግያ ከረን መሬት ገረሚ ተዋሂቦ ካብ መሬቶም ክጉዕዙ ተኣዚዞም ይርከቡ ከምኡን ከባቢ ደርፎ በለዛ ዓዲ ኣቤቶ ዓዲ ሲሂል ማይተመናይ በዚ መርዛም ኬሚካል ብኸቢድ ካብ ዝተጸለወ ከባቢታት እዮም ካብ ደርፎ ክሳብ በዓል ጊንዳዕ ዝርጋሕ ህዛእቲ ህዝብና ድማ ብልኡኻት አንድነታዊ ኢሳያስ ጥሪቱ ሙሉ በሙሉ ክሽየጥን ካብቲ ከባቢ ክወፅን ይገብርዎ ገለገለ ስዳቢታት ድማ መሬትን ተሓዲገን ናብ ባርካን ከባቢ ዓላን ደቂ ኣምሓረን ክጋዕዛ ተገዲደን ኣለዋ ካብ ድርፎ ናብ ደቂ ኣምሓረ ዝጉዕዙ ሰብ ጥሪት ህዝብና ድማ ብኣመሓዳሪ ንዞባ ደቂ ኣምሓረ ንሓደ ብዕራ ይኹን ንሓንቲ በጊዕ ብሕሳብ ዒሳ ናፋ ኣብቲ ቦታ ንምሕደሪ ክኸፍል ይግደድ ኣሎ በዚ ምክንያት ዝተላዕለ ድማ ኣብ በለዛ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ኣብ ማእከል ዓዲ ብመጅሙዕ ብሬን ተረሽኑ ምቕታሉ ዝርስዕ ኣይኮነን ብተወሳኺ ከም በዓል ዓዲ መርዓዊ ክሳብ ሃዘጋ ዝዝርጋሕ ከባቢኡን ዘሎ ባህላዊ ኩዕታ ኣመኽንዮም ነተን ዓድታት ጎዳጉዲ ቀይሮምን እዮም ህዝብና ብምሸት ክንቀሳቐስ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ድማ ኣውርዶም ኣለዉ አንድነታዊ ኢሳያስ ከም አካል እቲ ሃገርና ንምጽናት ክኽተሎ ዝጸንሐ ስልቲ መሬት ዓድታት ትግርኛ ድማ ዳግማይ እኽሊ ከየብቁል ባዲሙ ክተርፍን ይሰርሓሎም ሞዳታ ግን እንታይ እዚ ናብ ሞት መሬት ይቅየር ሓረስታይ ህዝብና መሬቱ ተመንጢሉ ንሕማም ሓደገኛ ኬሚካል ህይወት ደቁን ተቃሊዑ ይርከብ ኣምሳያ መሬቱን ርስቱን ድማ ብጀካ ውርደትን ጽንተትን ዝረኸቦ ካሕሳ የለን ካብ ልኡኻት አንድነታዊ ኢሳያስ መዓልታዊ ካብ ዝወርዶ ምንክልባት በተወሳኺ معلتاوي بيتم وصاتنياتات تشايناوين عدنتي زوردو بدلن من كلباتن تقل يبلون كساب حجي كاب هاغنا توقحكو حزوصه ورقي ماليا يبلون ابي يالو ابي اتيو نزبل حتو بلسان عندنتاوي اساس كملس دما ورقي ريفايناين غورنا بزي 8 ميتاوي تراينا اصارينا ندغن سد ابدغ صار ابدغ امت ابدغ يبلل كساب حجي بمولو زنبره توقحكو دوصه خاب بيشا كندي هنديكم ነገር ተረኺቦ አምንታይ መሐላው ዒሉ ንዕቡር ጸጋ ናይቲ ሃገር ገንዘባው ወሎ ድላይ ካበሎ እንታይ አበርክቶ ገይሩ ኣብቲ ቁጠባ ውሕስነት እንታይ ኣምሲሉ ወላሓንቲ ካብ ሃገርና ክሳብ ሕጂ ተውጓሕኩ ይሕዝ ወፀ ወርቂ ንህዝብና ኣጽኒቱ ንዕጡቃት ምልሻታት ጀሃዳውያን ኣስላም ሱዳን ንዕድቅን ስንቅን ይውዕላሎም እዚ ድማ መርኣያ እቲ አንድነታዊ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎ ጽልኢ እዩ ስለዚ እዚ ጀሚርና የዘለና ናይ ቴሌቪዥን ፈነወ በቀንዱ ህዝብና ተስፉኡ ተመሊሱ ወናን መሬቱን ውስጡን ኮይኑ ናብቲ ድሕርና ጽነት ዝነበረ ልባዊ ደስታን ፍሳሃን ረሃዋን መምላስ እዩ እስራኤል 8000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ክትረዝ ምዃና ሓቢራ ኣመላ ዓለም ጉዳይ ስደተኛታት እናጸንከረ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዋን እስራኤል ካብ መጀመርታ ወርሒ ሚያዝያ 8000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ክትረዝ ምዃና ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ሚድል ኢስት ኣያመልኪቱ ከም ጸብጻብ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ 2024 ንስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ሕጊ ግብራዊ ኮይኑ ዕቕባ ዝሓቱ ኢትዮጵያውያን ከም ዝጥረዝዩ ዘረድእ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እቲ ብመንግስቲ ዝቐረበ መስርሕ ምጥራዝ ናይ ሰብኣዊ መስላት ተሓለቕቲ ትካላት ብዝገበሮ ጸቕጢ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ንግዚኡ ደው ከብሎ ወሲኑ ምንባሩ ዝርስዕ ኣይኮነን حجگن اتی لعلوی بیت فردی منگستی کترز لزف کده ایهودوان زیکونو ایتوپیوان کترزو مخانمی زحبر زلم اتام زترزو شمون تشح زیگاتات کوینام کاب اتام اتام حد شح تجارو کم زغونو تحلقتی مثل سدتنیاتات آب اسرائیل گلاد پالامپو اردیوم دحر وسانه نای لعلوی بیت فردی بعلمزی ایمیگریشن اسرائیل بزی حقاو منگدین آب تهاجر زاتو فعال زیبلم ایتوپیوان مسار جمیرلم پالامپو نظام سدتنیاتات اسرائیل کترزم مخانعی وسیخو زردم اسرائیل ایتوپیا بخوینات تیمیت دخنت حمسلو ابزلا گیزی کنز اکل سدتنیا کترزمو سنا گودای سدتنیاتات معرخ نیزد تحساسب گودای کوینو کمزلو ردیم منگستی اسرائیل ایرتاوان سدتنیاتات نمت رازون بزح گواساتن منقصاصاتن کگبر مسمحو زرس سعیکونن بفلای دگفتی اندنتاوی اسیاز زخونو بغتا کترزو ابایتو اتهاجر اواج کمز صدقه یذکر كم وصيتوها إسرائيل أبز حلفة كلت أوارح
ሓደ ደጋፊ አንድነታዊ ኢሳያስ እዩ ዝበለቶ ናብ ኤርትራ ጥሪ ዘያም ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸረረ ይኸይድ ኣሎ እተን ሃገራት መዓልታዊ ስደተኛታት ይኣስራን ይሰጓን ዶባትን ብትሪኳላታ ሓፂረን ይሕልዋ ኣለዋ ከምኡውን ኣብ ሳልሳይ ሃገር መዳጎኒ ማዓስከራት ኣብ ምህናፅ ይርከባ ኣብዚ ተኣፋፊ እዋን ኣብ ፍቅዶ ሃገራት ተበታቲኑ ዝነብር ስደተኛ ህዝብና ግዳይ ናይ ዝኹሉ ሽግር ክኸውን ከም ዝኽእል ርድኡ እዩ ስለዚ እቲ ፍታሕ ነቲ ካማሙ ሃገርና ስደተኛ ዝገበረና አንድነታዊ ኢሳያስ አሊኻ ኣብ ሃገርና ክብረትን ቁጠባን ምፍጣር እዩ ኣብ ቀቢላዊት ሶማል ወጥሪ ይሕይል ኣሎ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ መሐመድ ዕምሪ ስልጣኑ ሰሙናት ኣብ ዝተረፈሉን ንሓደ ዓመት ንምንዋሕ ብባይቶ ሶማል ኣብ ዝተወሰነሉ እዋን ኣብ ሶማል ምምቕቓልን ቅልውላውን ከም ዝሓየለ መርበብ ሓበሬታ ሶማልያ ዘጋርዲያን ይሕብር ኣሎ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ፍትሕን ሕብረትን ኣፈላላያት ኣመና ይሰፍሕ ከም ዘሎ ሕበር ምክትል ሓላፊታ ሰልፊን ኣመሓዳሪ ቀቢላዊት ደቡብ ምዕራብ ሶማልን ዓብደልዓዚዝ ሓሰን መሐመድ ላፍታጋረን ኣብ መንጎ ፌደራልን እታ ክልልን ወጥሪ ብምሕያሉ ኣብታ ሰልፊ ዝነበሮ ስልጣን ብሰናይ ፍቓዱ ከም ዝገደፎ ተሓቢሩ ላፍታጋረን ምስ ፌደራል ዝነበሮ ርክብ ክበትኮ ዝተገደደ ብድፍኢት ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼኽ ከም ዝኾነ ዘጋርዲያን ኣቃሊሓ እቲ ናይ ሕጂ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝፈለመ ጸሓፊት ሰልፊ ዓብድራሕማን ኦዶዋ ንፕሬዚዳንት ንምውድዳር ከም ዝደሊ ብናይ ውሽጢ ሃገር ሚድያ ድሕሪ ምሕባሩ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ነበር ሓላፊ ስለያን ደጋፊ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼኽን ዓብድልዓዚዝ መሐመድ ዓሊ ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዝተኸስተ ዕግርግር ኣመልኪቱ ሓሳብ ድሕሪ መሃቡ እቲ ቅልውላው ዝያዳ ክሕይል ክኢሉ እቲ ዝተፈጥረ ወጥሪ ኣብ ግምት ምምእታው መፍትሒ ንምምጻእ እንተዘይተኻኢሉ ኣብ እቲ ሕብረት ምምቕቓል ከም ዝፍጠር እቲ ሓላፊ ኣተሓሳሲቡ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል ልኡኻትን ሓይልታት ደቡብ ምዕራብን ኣብ ወሰናወሰን ባይደዋ ዝቐነየ ኩናት ኣብ መንጎ ሓሰን ሼኽን ላፍታጋረን ቀጻሊ ዘይዛር ወጥሪ ከም ዘስዕብ ይሕበር ሓሰን ሼኽ ንላፍታጋረን ካብ ስልጣን ብምእላይ ካልኡ ምን ሰብ ንምቕማጥ ከም ዝደሊ ይሕበር ኣሎ ነዚ ንምክልኻል ላፍታጋረን ስልጣኑን ንምድላልን ናይ ባዕሉ መረፃ ንምክያድን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ መንግስቲ ሓሰን ሼኽ ብወገኑ ኣብቲ ክልል መረፃ ከም ዝሳለጥን ላፍታጋረን ኣብ ስልጣኑ ንምጽናሕ ሕጋውነት ከም ዘይብሉን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣፍሊጡ እቲ ጎንፂ ባይቶታ ሃገር ንዘውፅኦን ንብዙሓት እቲ ጎንፂ ባይቶታ ሃገር ንዘውፅኦን ንብዙሓት ፖለቲከኛታት እታ ቀቢላዊት ሶማል ተቃውሞ ዘስዓበን ናይ ቅዋም መምሕያሽ ላፍታጋረን ድሕሪ ምንጻጉ እዩ ብቀቢላታት ዝተኸፋፈለት ሶማል ኩሉ ግዜ ብኹናትን ብሽበራውያን ዕጡቋትን ትሕመስ ሶማል ቅድሚ ኤውሮጳውያን ንኣፍሪካ ምምቓሎም እውን ብሱልጣንታት ተኸፋፈለት እምበር ሓንቲ ሃገር ኮይና ኣይትፈልጥን ብድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያን ጣልያንን ጸኒሓ መነባብሮ ህዝቢ ሶማል ኣብ መጓሰን ሕርሻን ዝተደረኸ እዩ ናይ ሎሚ መንግስቲ ሃገር ብናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ይነብር ሶማል በዓለይ ዝተኸፋፈለት ስለ ዝኾነት ቁጠባን ረጋኣትን ክትፈጥር ፈጺሙ ዝካል ኣይኮነን ስለዚ ናይ ሶማል ወጥሪ ቀጻሊ ይኸውን ሶማል ብግብሪ ዳግማይ ናብ ብዙሓት ሃገራት ከም ትመቓቐል ይፍለጥ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃበት ዝፍለጥ እዩ እዚ ነቶም መሰር ርእሰ ውሳነ ዘይረኸቡ ካልኦት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝኾነ ይንገር እቲ ዘይብቑዕን ሓሳውን አንድነታዊ ኢሳያስ ግና ነተን በዓለይ ዝተመቓቐላን ቁጠባ ዘይብለንን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ዘይብቑዕን ሓሳውን አንድነታዊ ኢሳያስ ግና ነተን በዓለይ ዝተመቓቐላን ቁጠባ ዘይብለንን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ መሪሕነት ጥራሕ ከም ዝኾነ ከእምን ይፍትን ንቀቢላዊት ሶማል ንምድሓን ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ክህልዋ ዓሊሙ ሰራዊት ከሰልጥነላ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ሕልሚ አንድነታዊ ኢሳያስ ዞባዊ ርግኣት ብዝብል ሽርሒ ምስምስ ምፍጣርን ኣብ መወዳእታ ድማ ንሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስን እዩ ሃገራት ጃፓንን ጣልያን ብሪጣንያ ብሓባር ኮይነን ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ ንምስራሕ ኣብ ዝኸተሙ እውዕል ብሪጣንያ ፋይናንሳዊ ግዳእ ክትዋፃእ ብዘይምኽኣላ ምትዕንቓፍ ከም ዝፈጠረት ይሕበር ኣሎ ጃፓንን ጣልያንን ብሪጣንያን F35 ዝትካ ዘመናውያን ተዋጋእቲ ጀታት ንምፍራይ ስምምዕ ፈጢረን ብሓባር እናሰርሓ ዘለዋ ኮይነን ብሪጣንያ ነዚ ስምምዕ ዘለዋ ተገዳስነት ዝተሓተ ምዃኑ ጃፓን ብኣካይዳ ብሪጣንያ ጥርጣረ ከም ዘሕደረት ተሓቢሩ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ 2035 ዝውዳእ GCAP ዝተባህለ ፕሮጀክት ፈጢረን ንቐጻሊ ትውልዲ ዝኸውን ዝተራቐቑን ስራሕቲ ኣሜሪካ ዝኾና ዘመናውያን F35 ዘመናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝትክእን ካልኦት ኣዝየን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ውግእ ንምፍራይ ዝዓለመ بحيزن الناصر حي ركبا يخون دا أمبر بريطانيا بمسارة تسمع كتقرب وزقبا باجت كتقرب زي مخالا انقفات فتيرهم زلو صاب فاينانشال تايمز رديهم
أبال هاجرات نيتون كالوت معرباوي هانجراتن بسنكت خدمة زي كأل أكايدا ممحدار ترامبن إن عبايز موتزلو سقات ستان أبرئ سمركوسا زيتا مسرتا نايم كل خال عقمن معبايهن كساقسا لوا كما أكال زدما هاجرات تاليانن بريطانيان جابانن بروجكت GCAP نغمسرتا تجديدانين علاماز بروجكت زمعبلن كاتسال تولد أبقم الزأتون نا أير وق سرعة ممعبالن نناي وتهدراو تكنولوجيا أمريكا زوادادر عقمن مفتار زا علم أيوم حدا شمو زي تتقصى أبال زي بروجكت فاينانشال تايمز أبزها بحبريتا نمتعنقف زي بروجكت كان دمخنيات بريطانيا قبل قاليت لهم كابزو بتوسخي نزب زملكت بريطانيا زي تخلطة أكايدا قبل علي جابان تسفى مغرات كمزا سعبتن جابان كالا أموارات من قد ختنادي زي قد كونتات كمزا فترين جحبر زلهم جابان إز بروجكت كتحنصص كلا أما فارق عام 2030 زمناوي تواقعي أوروبلان مفراي مديبا منباري فلات بوغن هاجرات طاليانن بريطانيان دما مسعس لدورونات توهايدن زسرحا تواقع نفرتن ممهازن كالوت مسز تأساسرو مدبات ممعبادن موخوان يتعبير زلهم بريطانيا مجمرتا ناي 10 عامات ناي مكلخال باجت اب 2025 ارقاو كانت نبرت يخون امبر استات 28 بليون حصرت ناي باجت ስለዘጋጠማ بتدغاغامي كم سنه واحده ገለጪዩ بوغن طاليان دما ام مجمرتا زعمت نمسرح ندف اتي بروجكت كاب زوعل تقلالا بجت 18.6 بليون يورو زخون بصحيتا ابز حلف ورحي 8.8 بليون يورو نختكفل بجت كم زصدق زفلطيوم قدامي مينستر بريطانيا كير ستامر بوغنو ابز عامت ناب جابان ابز غبر عدت هاغرو ام قصال ز بروجكت زلوا قوام من قدامي مينستر جابان سان تاكاچي كم زراغاغص ذكريوم بريطانيا ابز قلب زلله اتخطكف لزغبا متن ገንዘብ ክትከፍል بزي مقالا ات بروجكت كوغواتت كيليوم از سممع ببليون زقصر ገንዘብ زحتتيوم ليناردو زتبهله كومبانيا طاليانن ميتسوبوشي زتبهله كومبانيا عبيتي اندستري جابانن ناي باجت حصرت انهالون اتسرح دو كم زيبله ابرهلو جابان نز تفتر حصرت بجت نمشفان ابز بروجكت ديليت زلون كم كندا زامسل هاجرات مزرراب كم زجمرت يحبرالو كابز بتوسخي سعود عربون ابز بروجكت نمتاو ابز ررب كم زلاه نت غداي قربت زلوم يزارو أفنيا مينستر مكلخال بريطانيا خمس حبرو أمونغو سلستين هاجرات زلو شركنت نوصري بمبال أبز حلف عمد تراي ماكل إز بروجكت عدد كم زجبرن نا إندستري تكالات حجزات كجبرة صاعرتات كم زكايلون يزرد هاجرات عالم زمناوي سراويت نمهنات زمناوي نفرت وجه ميسايلات نيكولر درونات عم مسرحي شباشوالوا إنجليز مكلخال درون زيادة زمناون مقبر 1 بليون دولار مديبات سرح كم زلا يزحبر كالوت هاجراتون اتقدم حجيه بو خبر سرحو كبر مكلخال ميسايلاتن دورون غديفن كماي بحسر كم سرحو باجت سلعن مسرح يشباشوالوا زمناو اصوارن سلت خويناتن اب زتراققه درجه بصحلو اب زلوون سراويتنا ግን بسنك زحساون زي وقعن اندنتاوي اسياس كاب تمرتن تكنولوجين تنصيلو درونن ميسايلن تاي يوز فولطو يبلون كساب حجي ناي سمانياتات ناي سوفيت دحور مدافعن كلاشن تسكيميو كارتات زبل زلوم حيل اير ايرتراون الله خبال ايكالن بزيكا زارغا وحدات نفرت وق زلو يبلون مكلخلي ميسايلاتن دروناتون يبلون هاجرنا ونانيت بوقعن زتمهرن سراويت كم تخون بوقندو از جميرنا يزلنا اغلغلوت تلفزيون هاجر حماسين حزبنا خغنزو ايم ترامب أمريكا قبل إيران زخبة مدقعتي كما تفنو أتنكيهم بريسيدنت أمريكا دونالد ترامب نسلامو صورة إيران نمسمر نقدي مسعوب هرمز أبوش 48 ساعات تزيكفيتا نمأكلات نيكولر ساعات تهاجر كم زعنو أتنكيغو بريسيدنت إسرائيل بنجامين نتانياهو بقدقو كلن هاجرات مس إسلامو صورة إيران أبزقبر كينات تساتفون غقبرا صاوعي تغريبو إيران نتي كابتوم حموش تعبيتي ندادين غازن عالم زمحلال فلوا قداس مسمر مسعوب هرمز نمراخب نقدي كفوت تزيقراتو كابت زعبي نغطا ندادي جميرو نخل عقمتات حيل ساعات إيران كمزي دبدبن ملو بملو كمزي عنوان ترامب أتنكيغلو إيران بوغنا أمريكا بعليات وصلت حسبت مدقعتين تفصيما أبتي زوبان زلو تحتتات أمريكان مشارختان زخونو نهي ساعات حيلتاتن تحت غرصتاتن بمعناو حنا أخم تفدي تقلز اتخوينات أبز جمرو لسومون إيران أبزوبا مأكلاي مبراق زلو نهي مشارخت أمريكات كالت ندادي كمزي دبدبتن أب نقدي ندادي كبير كالولاو كمزي فترتن إفلات إيران ميسائل بمونجافن ناي إسرائيل كل أير بمتحسن أبطغا ناي نيكولر ماكلن زلعالس عاكماي زتقام ساعات نزركبلو ديمونان مهرام كم زفتنت
ትራምፕ ኣፍሊጠሎም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ ኣብ ጥቓ ከተማ ኣራድ ኣብዚ ዝተተኮሱ ነተኩቲ ኩሉ መዳያዊ ዓበይቲ ህንፃታት ከም ዝዓነው ተሓቢሩ እቲ 150 ሰባት ክቆስሉ ዝገበረ ደብዳብ ኩናት ካብ ዝጅመር ንነጃው ዝሓየለ ደብዳብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ 4 ሳምንታት ዝገበረ ኩናት ኣብ ቅነ ናይ ኣይሁድ ናይ ፋስካ በዓል እውን ከም ዝቐጸለን ዳርጋ ኣብ ፍርቂ ምዕራፍ ከም ዝበጽሐን ዓዛዚ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣያር ዛሚል ሓቢሩ ሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ካጽ ብግደኡ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብጥምረት ወስድዎ ዘለዉ መጥቃዕታት ኣብ ዝቕጽሉ ሳምንታት እውን ብጽዑቕ መጠን ከም ዝቕጽልሉ ኣፍሊጡ ዓሊ ቫኣዝ ዝተባሃለ ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ዝተባሃለ ናይ ምርምር ትካል ዝሰርሕ ድማ እቶም ብክልቲኡ ሸነኽ ዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት ነቲ መጥቃዕቲ ሓይሎም ከም ዝቕጽልሉ ኣብ ምሕባር ከም ዝርከቡ ብምዝኽኻር እቲ ኩናት ናብ ዝሓየለን ካልኣይ ምዕራፍን ይሰጋገር ምህላው ዘርኢ እዩ ብምባል ርእይቶኡ ይህብ ክልቲኦም ሓይልታት ትሕተ ቅርጺ ንምዕናው ምሕሳቦም ናብ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ዘስዕብ መጥቃዕቲ ምስግጋሮም ዘመላኽት ከም ዝኾነ እቲ ተመራማሪ ይሕብር ኢራን ንዲሞና ንምጥቃዕ ዝፈተነት እስራኤልን ኣሜሪካን ናታዝ ኣብ ዝበሃል ናይ ኒኩለር ማእኸላ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ምስ ኣፍለጠት ሕነ ከም ትፈዲ ድሕሪ ምፍካራን እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ዘለዉ ሃገራት እታ እንኮ ኒኩለር ዝተዓጥቀት ሃገር እስራኤል ከም ዝኾነት ይፍለጥ ኣብ ናይ ኢራን ትሕተ ቅርጽን ሓይሊ መብራህትን መጥቃዕትን ተተፈጺሙ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዉ ናይ ነዳድን ጋዝን ትሕተ ቅርጽታት ከም ዘይነበሩ ከም ትገብሮም ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ሓደ ዝኾነ መሐመድ ባገር ጋሊባ የጠንቀቕ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ደብዳባት ዝፈጸማ ኮይነን ኢራን ብመዳያ ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ኣሽሓት ናይ ድሮንን ሚሳኤልን መጥቃዕቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዋ ትገልጽ ኣላ እስራኤል ኣብ ማእከል ነዳዲ ኢራን ደብዳብ ድሕሪ ምክያድ ኢራን ኣብ ቀጠር ንዝርከብ ወሳኒ ናይ ነዳዲ መጻረዪ ሃሪማ እቲ ናይ ነዳዲ መጻረዪ እንተዓንዩ ደጊምካ ንምትካእ ኣብ ረብሓ ንምውዓልን 5 ዓመታት ከም ዘድልዩ ይሕበር ኣሎ ራስ ላፋን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ናይ ቀጠር ጸዓት ወረደ መጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ክልል ኣየር መከላኸሊ መሳርሒ ብቐሊሉ ሰይሩ ክሓልፍ ብዝኽእል ዝተረቐቐ ሚሳኤል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ካብዚ ተወሳኺ ድሕሪ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ባህሬን ዝርከብ መጻረዪ ማይ ብኢራን ከም ዝተደብደበ ተፈሊጡ ኢራን ኣብ ልዕሊ እቲ ካብታ ሃገር ብ4000 ኪሎ ሜትሮ ርሒቑ ኣብ ህንዲ ውቅያኖስ ዲጎግ ራሽያ ኣብ ዝተባሃለ ደሴት ዝርከብ ናይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣፍሊጣ ይኹን እምበር እቶም ክልተ ሚሳኤላት ዕላምኦም ከይሃረሙ ከም ዝፈሸሉ ተሓቢሩ ኢራን እቲ ኣብ ሆርሙዝ ትገብሮ ዘላ ምትዕንቓፍ ኣብ ዝለዓለ ነዳዲ መቕረብቲ ሃገራት ዓረብ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕታት ናህር ዋጋ ነዳዲ ቀጻሊ ክኸውንን ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝለዓለ ዋጋ ነዳዲ ንኽምዝገብን ክገብር ከም ዝኽእል ይሕበር ኢራን ነፍሲ ወከፍ መስመር ሆርሙዝ ሓልፋ መራኽብ $2 ሚልዮን ቀረጽ ንምኽፋል ዘገድድ ሕጊ ከም ዝወሰነት ሓቢራ ይኹን እምበር ዓቕምታት ሚሳኤል ኢራን ከም ዘንቆልቆለ ሰመዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ይሕብሩ ኣለዉ ኣሜሪካን ሆርሙዝ ንምኽፋት ንደሴታት ኢራን ንምዕናው ኣብ ትፍትነሉ ዘላ እዋን ኢራን ድማ ነቲ ሃዋሁ ናብ ኣህጉራዊ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ክሰጋገር ንምግባር ድሌት ከም ዘለዋ ቫኣዝ ዝተባሃለ ኣብ ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባሃለ ትካል ዝመራመር በዓል ሞያ ይዛረብ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወሰደቶም ሓደስቲ መጥቃዕታትን ስልትታትን ንእስራኤልን ኣሜሪካን ከም ዘሰበደ ማጅድ ሙሳቢ ዝተባሃለ ሓላፊ ክልል ኣየር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ይሕብር ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ጸዓት ኢራን መጥቃዕቲ እንተፈጺመን ከቢድ ዕንወት እንተስዒበንን ኣብ ቁጠባ ኢራን ከቢድ ክሳራ ከስዕብን ናብ ንሙር ኣብ ምምላስ ዓብይ ዕንቅፋት ክፈጥርን ከም ዝኽእል ተንተንቲ የረድኡ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ኣጋር ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ሰራዊት እስራኤል መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ከካይድ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ሕጂ ድማ ነቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ህዝቡላህ ኣደም ንምትሓዝ መጥቃዕቲ ኣጋር ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣሎ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት እስራኤል ሌተናል ጀነራል ኢያል ዛሚር ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መጥቃዕትታት ከካይድ ከም ዝጸንሑ ብምዝኽኻር ሕጂ ድማ ብውድብ መልክዑ መጥቃዕቲ ኣጋርን ኣየርን ከም ዝጅምር ሓቢሩሎም ኣፈኛ ሰራዊት እስራኤል ብርጋዴር ጀነራል ኢፊ ዴፍሪን ብወገኑ እዚ መጥቃዕቲ ዝያዳ ከም ዝሰፍሕን ኣብ ዝቕጽል ሰሙን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኖም ኣረድዮም ጀነራል ዛሚር እቲ ኣብ ደባ ዘሎ ስጋኣት መሊኡ ክሳብ ዝውገድ ድሕነ ዜጋታቶም ውሑስ ክሳብ ዝኸውንን እቲ መጥቃዕቲ ኣሕይሎም ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣተሓሳሲቡሎም ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት እስራኤል ጎኒ ምስ ኢራን ተካይዶ ኩናት ናብ ሊባኖስ እውን ተደጋጋሚ ናይ ኣየር ደብዳባት ከተካይድ ምጽናሓ ዝርሳዕ ኣይኮነን ጅሃዳዊ ጉጅለ ህዝቡላህ ኣብ 1982 ብሓገዝ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መሬት ሊባኖስ ከም ዝተመስረተ ይፍለጥ ጸኒሑ ድማ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራትን ሰራዊትን ኣሜሪካ
ፈረንሳ ሽበራዊ ተግባራቱ ኣሃዲሉ ከም ዝፈለሞ ዝዝከር እዩ ብድሕሪ ድማ ናብ ዓድታት እስራኤል ኣትዩ ከተማታት ከንድድ ሰባት ክቐትልን ከምኡን ድብያታት ክገብር ጸኒሑ እዩ እስራኤል ድማ እዚ ጅሃዳዊ ጉጅለ ንምድምሳስ ንሊባኖስ ብቐጻሊ ክድብድባ ጸኒሓ እያ ማርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሲን ንሎሚ እስትዳለዉ ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ዛዚምና ምዝተረፉ መደባትና ንገድፈኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም